आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया 23वां दीक्षांत समारोह। प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर सुकांत मजूमदार। बिहार में भाजपा के सफलता के चलते पूरे बराक घाटी में देखी जा रही है खुशी की लहर। काटीगुड़ा क्षेत्र में पटाखे छोड़कर खुशी व्यक्त किया भाजपा समर्थकों ने। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि के अवसर पर सिलचर के नेशनल हाईवे रोड स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया शिशु दिवस। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कछार व करीमगंज जिले में भी बिहार में भाजपा की जय होने पर समर्थकों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। जिला सभापति रूपम साहब व मंत्री कृष्णेंदु पाल ने किया खुशी व्यक्त। कछार जिले के काबूगंज आमला घाट रुकनी नदी के ऊपर बनाए गए सेतु में देखी जा रही है दरार। कभी भी हो सकती है दुर्घटना। लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 23वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 नवंबर को आयोजित इस 23वां दीक्षांत समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर पूर्वांचल के शिक्षा विभाग के मंत्री तथा उत्तर पूर्वांचल के राज्य मंत्री उन्नयन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सुकांत मजूमदार मौजूद रहे। इनके अलावा विशेष अतिथि के रूप में भूतपूर्व ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फार्मा डॉक्टर्स ऑफ नीट खड़गपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर दामोदर आचार्य तथा नीट सिलचर के निदेशक प्रोफेसर दिलीप कुमार वैद्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कुल 841 छात्र छात्राओं को इस दिन प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण पदक, रौप्य पदक व ब्रॉन्ज पदक से सम्मानित किया गया। रूपम देव, UP gold medalists are requested to be on the dais and take the pledge. Manjari Singh, hereby solemnly pledge that I shall always endeavor to be scrupulously honest and sincere of my duties, to utilize my knowledge of science, technology, I shall try to uphold the dignity of the individual. I declare the 23rd convocation of NIT Silchar closed.
convocation. This is actually 23rd convocation that means since NIT Silchar, earlier it was a regional engineering college, since it became NIT Silchar, since then it was out in the 23rd. And last year it was also 15th November, this year also we have 15th November. And in this convocation we award degrees to BTech students, MTech and MSc students and MBA students and also PhD students. So this year 841 BTech students received MBA 48 and total 127 PhD degrees. And this 127 PhD number is the highest ever in NIT Silchar. Last year it was 109 and this year it became 127. And in addition to that, because of their best performances, actually we also give various awards. 2 gold medals or 3 gold medals are given. Best UG student, and in fact this year there was a tie. Both the 2 persons did achieved same CGPA. Because of that we have given to both of them. And one best PhD. There are many other awards. And out of this number though, this is the award we have given, but 600 physically presented, was present that received that. And we had chief guest Professor Dr. Sukant Majumdar, the Minister of State, Minister of Education. Though because of this some busy schedule could not reach, but he has sent messages. And another guest was there, our Dr. K. Das from DRDO, and beside me we have Dr. Rashida, who was former ICT chairman, also proud Professor Marty Kharagpur, and he was also director of Sorts of employments or engagements in any sorts of employment means so far technological whatever knowledge we have received so far, we give them through curriculum and all. And now industry is requiring that industry ready. So because of that we are also doing a lot of modification in our curriculum, and as a result they are also becoming useful directly. And the result is that our out of whatever BTech student, around 900 plus students, they have 80% students from campus they have got a job. And some of them of course did not seek in the placement mainly because they want government job and all, like UPSC, then similar, PWD, irrigation. So many students did not seek. But out of whatever number, 80% students got job from placement. Till last year we were 8, this year a little bit of change in India, but I am sure we will be again back, and in fact we will do better in the next year. এখানকার যে অবস্থা ছিল এটা দেখছি অনেক চিন্তা করা যায়। আর সবচেয়ে মানে बिहार में भाजपा की सरकार बनने पर काटीगुड़ा क्षेत्र में खुशी की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए जुट विजय उल्लास के माहौल में जुड़ा हुआ है। तो इसी दौरान कछार जिले के काटीगुड़ा इलाके में भी खुशी की माहौल है। काटीगुड़ा क्षेत्र के 4 मंडल के कार्यालय में इस दिन मिठाई बांटने के साथ साथ पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त किया गया। बीजेपी कालाइन मंडल के सभापति नित्य गोपाल दास के नेतृत्व में विजय उत्सव में सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता एक मंच पर जुटते देखे गए। शनिवार को काटीगुड़ा के कई क्षेत्रों में लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली।
राजमार्ग पर हर्षध्वनि, जयध्वनि व पटाखे फोड़कर लोगों ने खुशी व्यक्त किया। বিরাট সাফল্য অর্জন করেছি। আগামীতে আসন্ন আসাম বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নেতৃত্বে আমরা বিরাট সাফল্য অর্জন করব এবং আসামে আমরা 2025-এ সরকার গঠন করব। 100 অধিক আসন নিয়ে আমরা আসামে সরকার গঠন করব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিহারের যোগ্যতা। शिलचर शहर के नेशनल हाईवे रोड स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में फेडरल बैंक सोनाई शाखा तथा स्कूल कर्तृपक्ष से मिलीजुली प्रयास से मर्यादा के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि शिशु दिवस पालन किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शिलचर सोनाई रोड शाखा के फेडरल बैंक के मैनेजर देवार उन्दे मौजूद थे। साथ ही ऑफिसर नमिता दे, अर्णव कलिता, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार तथा स्कूल के शिक्षिका राइमा दे, शिक्षक विश्वजीत राय, स्कूल के अध्यक्ष प्रणव राय चौधरी और दूसरे वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिशु दिवस को केंद्रित कर इस दिन अंकन कला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी व कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बाद में बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। फेडरल बैंक सोनाई रोड शाखा के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होने पर स्कूल कर्तृपक्ष ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद भी जताई। Jangan
Next, our respected Managing Director, Sir Sri Vidul Kumar Bhar. Next is our Principal, Sir Sri Pralab Chaudhary. Last but not the least, from Parents Forum, Mrs. Tanushree Chakravarti. Equality and right to education among students. So I would like to say that the students should grab this opportunity they are studying in this great school. So, thank you.
staff from the Federal Bank, all parents, guardians, my dear colleagues, and dear loving students. Students, it is that for you. The day is for the students, for the children. We are observing throughout the world, not only India, throughout the world, Children's Day. 14th November is the birthday of former Prime Minister of India, late Jawaharlal Nehru, who was commonly regarded as Chacha Nehru. It was well known that he loved children very much, so often children told him Chacha, as younger brother of our father, like Chachu. South Point, you know, is running 43rd years of his days. How could I say? Nowadays, it has been handed over by new management from 1st August this year. I was appointed 1983, 2nd December, I could remember now. After a long 38 years, I was left for some years on 2021, 31st March. Afterwards, I came back again with the call of new management. It is a challenge to us now. बिहार राज्य के लोग उन्नयन के पक्ष में मतदान किए हैं और भाजपा की विजयी होने की यही एक वजह है। इस बात की जानकारी दिया मंत्री कृष्णेंदु पाल ने बिहार के निर्वाचन में भाजपा को विजय हासिल किए जाने पर तथा एनडीए सरकार को कामयाबी के कगार पर पहुंचे जाने पर सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया। इस कार्यक्रम में विधायक विजय मालाकार तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में श्रीभूमि जिले के भाजपा कार्यालय में श्रीभूमि जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे जलाए गए और हर्षध्वनि किया गया, राजमार्ग पर झंडा लहराया गया और कई और कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान की। अपने वक्तव्य में कृष्णेंदु पाल ने कहा कि उन्नयन की दिशा को देखते हुए ही आम जनता भाजपा सरकार का चयन किया है। आज सबसे डांगर कथा हल बिहार निर्वाचन और बिहार निर्वाचन जी माने गोटे माने विरोधी दल पर्युदस्त होइसे और विशेषके आपन देखिबो जे जात पात राजनीति एतिया नाई एतिया राजनीति तो होइसे टोटली उन्नयन और गोटे भारतवर्ष बिहार निर्वाचन तो आपन देखिबो एकटा माने माने बिफोर माने पोल माने कोनबा पॉलिटिकल पार्टी किबा कइसिले किंतु আজি ফলাফলৰ পিছত ফলাফল এতিয়া চলি আছে 200+ সিট এতিয়া আমি মানে লিডিং কৰি আছো। আজি सबसे ডাঙৰ কথা হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত যেনেকা কাম চলি আছে, ডেভেলপমেন্টৰ কাম চলি আছে, সকলো প্ৰান্তৰ সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো যেনেকা ডেভেলপমেন্টৰ কাম আৰু সুৰক্ষাৰ কাম, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ কেনেকা সুৰক্ষিত থাকে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ কেনেকা সুৰক্ষিত থাকে, এই উদ্দেশ্যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজীৰ নেতৃত্বত যেনেকা কাম চলি আছে। গোটেই বিহাৰৰ ৰাইজৰ যে আশীৰ্বাদ, এই আশীৰ্বাদ অনলি এই উদ্দেশ্যেই দিছে তেওঁলোকে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজীৰ ওপৰত পূৰ্ণ আস্থা আছে, বিজেপিৰ ওপৰত পূৰ্ণ আস্থা আছে যে বিজেপি চৰকাৰ থাকিলে বিহাৰৰ উন্নয়ন হ'ব, বিহাৰৰ শান্তি সমৃদ্ধি থাকিব আৰু প্ৰগতি হ'ব, বিহাৰৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত থাকিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে আজি যেতিয়া হ'ব, যেতিয়া কাউন্টিং শেষ হ'ব, 200+ সিট কৰি और अभिनंदन प्रमाण कर दिले जे अपशक्ति एको करिब नोवारे और ये जय टोटल बिहार राइजर जय। बिहार राइजे जेटु विचारिसे जे उन्नयन लागे, शांति सम्प्रीति और सुरक्षा लागे, ये सुरक्षा बिहार राइजे एटु भोटर जरियते तेलुके प्रमाण करिसे जे बीजेपी एकमात्र सुरक्षा দিব পাৰে। কংগ্ৰেছৰ বৰাডুবি ঘটিছে বিহাৰত, আজি বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব যে
ৰাহুল গান্ধী য'ত গৈছে তাতেই হাৰিছে। আপোনালোকে দেখিব আমি ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে 95 ইলেকশ্যনত মানে এতিয়ালৈকে ৰাহুল গান্ধী য'ত য'ত গৈছিলে তেওঁলোকৰ 95টা ইলেকশ্যন হয় আৰু 5টা আছে আণ্ডাৰ স্ক'ৰ হৈ যাব তেওঁলোকৰ হাৰা স্ক'ৰ। তো ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁলোকৰ যে পুৰা গোটেই টিম এইটো বিহাৰৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে মানুহে আস্থা ৰাখিব নোৱাৰিলে। কাৰণ হ'ল যে বিজেপি একমাত্ৰ দল যে ভাৰতবৰ্ষত গোটেই ৰাইজৰ সুৰক্ষা দিব পাৰিব, উন্নয়ন যদি লাগে তেতিয়াহ'লে বিজেপি কৰিব পাৰিব, আৰু বিজেপি ছাড়া আৰু বাকী বেলেগ দলৰ ওপৰত মানুহৰ ৰাইজৰ আস্থা নাই। NDAৰ ওপৰত পূৰ্ণ আস্থা আছে। এইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে বিহাৰৰ নিৰ্বাচন এইটো এটা আগন্তুক আমাৰ যিটো অসম বা ৱেষ্ট বেংগলৰ নিৰ্বাচন হ'ব, এইটো এটা ইংগিত যে অসমত আমি আগতেই কৈছিলোঁ যে আমাৰ অসমত মিনিমাম 95+ সিট লৈ আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ হ'ব আৰু আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় হ'ব। 100%। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় হ'ব এনেকুৱা মানুহে ওলাই আহিব, আতচবাজি ফুটাব আৰু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ বিজেপি। शिवचर के जिला भाजपा कार्यालय में सभापति रूपम शाह तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में भी बिहार में भाजपा सरकार गठन होने पर खुशी व्यक्त किया गया। पटाखे फोड़े गए। विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा भाजपा के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में जमकर विजय उत्सव पालन किया गया और तो लोगों में आनंदपूर्ण माहौल में झंडा लहराते हुए हर्षध्वनि के साथ साथ पटाखे जलाकर खुशी व्यक्त करते हुए देखा गया। उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखे जाने में भाजपा सरकार की अहम कामयाबी के चलते चुनाव में कामयाबी मिलने की भी जानकारी मिली है। अपने वक्तव्य में कछार जिला सभापति रूपम शाह ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমি যে রেজাল্ট আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রথম দিকেই আমাদের ইন্ডিয়া এগিয়ে আছে, ধীরে ধীরে 12টা-1টা বাজার পর আমরা দেখতে পেরেছি যে মোটামুটি ভারতীয় জনতা পার্টি NDA সরকার বিহারে প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। আর এই সরকার আসার মূল লক্ষ্য যে নরেন্দ্র মোদীজির কাজের যে সফলতা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার মহাশয়ের কাজের সফলতা নিয়ে আমরা এই সরকারে ঘুরে আসতে পেরেছি। আর এটাই প্রমাণ হয় যে কংগ্রেস এবং বিরোধীরা যতই রাজনীতি করুক, যতই মিথ্যা অপবাদ দেখ, তা মানুষ কংগ্রেসের সাথে নেই এবং মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছে। আজকের দিনে আসামে আমরা দেখেছি যেভাবে কংগ্রেস মিথ্যা অপপ্রচার করে আসাম সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছে, এটা মানুষ আগামীতে জবাব দিবে। এবং আপনাদের বলে দিতে চাই, আসাম আগামীতে 100+ নিয়ে আসামে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবে এবং কাছাড় জেলার 60টা সিট ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে আমরা উপহার দেব। এই আবেদন রেখে আসামের প্রতিটা নাগরিকের কাছে আবেদন রেখে যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকেন, আগামী দিনে যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি জয় হতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব। এবং আরেকটি আবেদন থাকবে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আমি আবেদন করব যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির যে নিষ্ঠা, যে সততা, যে সরকার, যাতে পশ্চিমবঙ্গে এখন আমাদের বাড়ি, এটা আমরা মূল লক্ষ্য যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যাতে এই তৃণমূলকে ত্যাগ দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপন করতে পারে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও আমি আবেদন রাখি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলার সভাপতি হিসেবে। যদি এই কথা বলে কর্ণাটকে ওনাদের সরকার হয়েছে, তাহলে কি ওনারা চুরি করেছেন? এখানে জিতলেই যদি চুরি হয়ে যায়, তো কংগ্রেসের যে মনোভাবটা, যেখানে ভারতীয় জিতবে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি চুরি করে জিতেছে। আরে আসল চুরি তো উনি করেছেন। আমরা জানি ইন্দিরা গান্ধী যখন সাথে ইমার্জেন্সি হয়েছিল, উনার যে নির্বাচনটি অবৈধ ছিল,
যে গণতন্ত্রে উনি ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনকে বলে দিয়েছিল যে দুর্নীতি করে উনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, সেটা ইন্দিরা গান্ধী মেনে নিতে পারেননি ওনার হারাটাকে, তাই উনি ইমার্জেন্সি করেছেন। আমরা ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি ইমার্জেন্সি হওয়ার পর কংগ্রেস যেভাবে মানুষকে অপশাসন করেছে, মানুষকে যেভাবে জেলে পুরা হয়েছে, তার জবাব নির্বাচনে পেয়েছে। যে কংগ্রেস মিথ্যা অপপ্রচার, মিথ্যা কথার জবাব মানুষ দেবে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত কাছাড়বাসী, সমস্ত আসামবাসীর কাছে অনুরোধ করবো যাতে কংগ্রেসের মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কংগ্রেস যাতে কোনোদিন ভারতবর্ষে ক্ষমতায় না আসে, তার জন্য সবাই যাতে भारतीय जनता पार्टी संगे থাকে এটাই আবেদন দাও। ধন্যবাদ। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্ম দোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়, ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়, মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়, শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, तारापुर, शिलचर 3। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के रामानुज गुप्त जूनियर हाई स्कूल के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिलचर के राजीव भवन में भव्य कार्यक्रम के जरिए रजत जयंती वर्ष पालन किया गया। इस अवसर पर सांसद परिमल शुक्लबैद्य, राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ तथा जाने माने शिक्षाविद गुणीजनों की मौजूदगी में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के चलते दूसरे दिन कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के शिक्षा के विकास के क्षेत्र में तथा युवा वर्ग को आधुनिक शिक्षा से पहचान कराने में रामानुज गुप्त जूनियर कॉलेज का एक अहम भूमिका रहा है। पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर लोगों ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद परिमल शुक्लबैद्य तथा राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ सहित स्कूल के कर्णधार व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। भाई ডিস্টার্ব
তারপরে 1 মিনিট পরে যাও। Now I request our President Sir to felicitate Vice Chancellor Gurucharan University, Dr. Niranjan Rao. বাইরে যাই, যখন শিলচরের কোনো সুনাম শুনতে পারি, শিলচরের যখন কোনো ভালো কথা জানতে পারি, কারো মুখে যখন শিলচর সম্পর্কে প্রশংসা হয় যে কোনো ব্যাপারে, আর বিশেষত শৈক্ষিক ব্যাপারে, শিক্ষার ব্যাপারে যখন আমরা প্রশংসা শুনতে পারি, তখন বড় ভালো লাগে, বড় ভালো লাগে। ওনারা এখানে আছেন এবং অন্যান্য যারা জনরা আছেন, আর বিশেষ করে এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত যারা ট্রাস্টি আপনারা সবাই আছেন। এখানে রামানুজ কলেজের, রামানুজ বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা এবং অভিভাবকরা, আপনাদের প্রত্যেককে আজকে এই 25 বছরের ইতিহাসের সাক্ষী যারা আছেন, যারা এই 25 বছরের ইতিহাসকে ধরে রেখেছেন, এক সুন্দর চিন্তা, এক সুন্দর ভাবনা নিয়ে যে কলেজ আরম্ভ হয়েছিল, যে মন্দির আরম্ভ হয়েছিল, এই মন্দিরের সঙ্গে যারাই সম্পর্কিত আজকে এখানে আছেন সবাইকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার। মূলত বলার খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। রাহুল এক সময় আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে রাহুলদা যতটা দেওয়া উচিত ছিল ততটা হয়তো দিতে পারিনি। অকালে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আজকে এই কথাগুলো মনে হয়। কিন্তু তারপরেও যারা এই ট্রাস্টি বা এই মন্দিরের সঙ্গে যারা যুক্ত, আপনারা যারা অভিভাবক, আপনারা যারা ছাত্র যুক্ত আছেন, আপনারা প্রয়াস করেছেন যে উদ্দেশ্যে স্কুলের স্থাপনা হয়েছে,
আমি যতদূর জানি, আমি কারোর কাছ থেকে জানার আগেই আমার যতটা অভিজ্ঞতা, আমার যতটা জানার আছে, আমি যেভাবে জানি, এই মহৎ এক চিন্তন, এই চিন্তনকে আপনারা এই 25 বছর ধরে রাখলেন। আর ধরে রাখলেন মানে এরকম নয় যে টেনে টুনে কোনোভাবে ধরে রেখেছি, কোনোভাবে আঁকড়ে রেখেছি। বড় গ্লোরিয়াস যাত্রা, 25 বছরের এই যাত্রায় আমরা লক্ষ্য করেছি রামানুজ বিদ্যা মন্দির শুধু বরাক উপত্যকায় নয়, সমগ্র অসমে, समग्र उत्तर पूर्वांचल। कछा जिले के हाथीचोड़ा क्षेत्र में राजमार्ग के किनारे एक वयस्क व्यक्ति की शव बरामद होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कंबल से ढके हुए इस व्यक्ति की शव को लेकर इलाके में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला था। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया। अब तक शख्स की सुचारू रूप से जांच नहीं की जा सकी है और शिनाख्तकरण भी नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसे वारदात को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल भी बना हुआ है। वो बार देखते हो जाने उतारू भैया ओ बा না চিনলে পারলাম মানে চিনলে ফটো মাই লই লবা চিনলে তো পারলাম তুমি চিনলে না তোমার তারা আরো লগসে করে তারা ফাটাই দেয় আমি তো বয়সের মানুষ না মানে ফেসবুকে দেখে দেখে আইতরা হে ভাই আও বাকি এক ভিডিও কই ফেসবুক সাইডে আমি তো বয়সের মানুষ না না তো আবুয়ে মারিলো দাদা কে ফটো মারো না আমি নম্বর WhatsApp ওটা দিলাম। তো আমার ওয়ার্ডে তিসরা পুঞ্জি 6 নম্বর ওয়ার্ড হাতিচোরা জিপি, কিন্তু এখানে কয়েকটা ছেলে আমার ফোন করছে যে এখানে একটা অচিনাক্ত ডেড বডি পাওয়া গেছে মহাসড়কের বাইপাসে। তো আমরা পরে আইয়া দেখলাম যে না ঠিক আছে এখানে পাওয়া গেছে। পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে জানানি হয়েছে, পুলিশে আইয়া তারপরে উঠাইছে, প্লাস আমরাও নিজে একটু হেল্প করছি পুলিশে। এখন পুলিশে লইয়া যাইব লাস্টটা। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के काबूगंज आमराघाट रुकनी नदी के ऊपर बनाए गए लोहे के सेतु में दरार दिखने पर लोगों में तनाव का माहौल छाया हुआ है। गौरतलब है कि यातायात के 1 नंबर मार्ग इस क्षेत्र में अक्सर भारी यान वाहन यातायात करती है, लेकिन पुल पे बिछाए गए लोहे के प्लेट में दरार पड़ने पर कभी भी दुर्घटना की वारदात हो सकती है। इलाके के लोग आतंकपूर्ण माहौल में हैं और कभी भी सड़क हादसा हो सकती है। ऐसे माहौल में जल्द से जल्द पूर्त विभाग से इस पुल की मरम्मत किए जाने के लोग मांग कर रहे हैं। काबूगंज आमराघाट रोड पूर्व धोलाई की ओर से लोगों की लाइफलाइन बताया जाता है। अगर यह पुल एक बार खराब होती है तो यातायात परिसेवा पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। हाथीकाल बाजार अंचले हाथीकाल सेतुते उपस्थित बर्तमान আমরা বিগত দিন থেকে দেখে আসছি যে হাতিকাল সেতু দিয়া অনেক ভারী যানবাহন চলাচল করছে, যার ওভারলোড 30 থেকে 35 টন 40 টন অবধি পাথরের গাড়ি চলছে। এই ভারতমালা স্কিমের যতগুলা কনস্ট্রাকশনের যতগুলা সেন্ট্রি বা মেটেল যাচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই রাস্তার এই যে ব্রিজ অন্ততপক্ষে আজকে 20 বছর মান হয়ে গেছে বয়স, ব্রিজের অবস্থা তেমন ভালো নয়। এমন ওভারলোড চললে ব্রিজের ক্ষতি আশঙ্কা বেশি আশঙ্কা আছে যে ক্ষতি হয়ে যাবে বলে। তো অনেক 2-1 জায়গায় আমরা দেখেছি ক্যারেক এসে গেছে। তাই আমরা এই অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এটাই দাবি রাখছি লোকাল পুলিশ প্রশাসনকে সচেতন হওয়ার জন্য যে এই রাস্তা দিয়ে যেগুলা ট্রাক যে ওভারলোড নিয়ে আসছে ওরাকে দমন করার জন্য। দেখুন আমরা বিগত দিন থেকে এই অনেক প্রচেষ্টার পিছনে এই ব্রিজটি পেয়েছি, আর এইটা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের একমাত্র মেরুদণ্ড।
এই ব্রিজ দিয়ে আপনার আমরাঘাট যেতে পারে, এই ব্রিজ দিয়ে মতিনগর যেতে পারে, এই ব্রিজ দিয়ে স্বাধীনবাজার, কচুদরম, এই এলাকার নতুন কাঞ্চনপুর, সুন্দরী এবং বিদ্রোহী পার্ক, মানে এই অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলের এইটাই মেরুদণ্ড এই ব্রিজটা। আজকে এই ব্রিজের যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে পূর্বাঞ্চলের মানুষ, সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মানুষ অন্ধকারে রয়ে যাবে। তাই আমি এই এলাকার তরফ থেকে, এই এলাকার পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যেহেতু ওটাকে একটু নজর দেওয়ার জন্য। তৎসঙ্গে আমি কাছাড়ের পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ রাখছি এবং আমাদের এসডিসি মহোদয়কে অনুরোধ রাখছি এবং ডিসি মহোদয়কে অনুরোধ রাখছি যেহেতু এই ওভারলোড গাড়িগুলা এই ব্রিজের উপর দিয়ে না যায়। আমরা হাতিকাল সেতুর উপরে আমরা অনেক মানুষ এখানে আছি হাতিকাল বাজার থেকে, কারণ এই সেতুটি হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের একমাত্র মেরুদণ্ড। এই সেতু দিয়ে ভারতমালার কাজের যে ওভারলোড গাড়ি যাচ্ছে, আমরা দেখছি 40 টন 45 টন বোঝাই গাড়ি যাচ্ছে। আমরা এটা না করার সত্ত্বেও এটা রাত্রে 11টা 12টা পরে এই গাড়িগুলা যায়। এখন দেখা যায় এই গাড়িগুলা বিগত দিনে আমরা একবার বন্ধ করছি, একটা কালপাট ড্যামেজ হয়েছে, ওখানে আরো 2-3টা রাস্তা ড্যামেজ হয়েছে, আমরা বন্ধ করছি। 4-5 দিন ধরে দেখা যায় এই গাড়িগুলো আবার ডেইলি 30টা 35টা গাড়ি লোড হয়ে গেছে। লোড হইয়া গাড়িটা যার মানে ওভারলোড হইয়া, যে গাড়িটা লোড হইলো 40 টন 45 টন এরকম লোড হইয়া যায়, আমরা না করা সত্ত্বেও যায়। বিগত দিনে আমরা দেখছি খুলিছড়া যেটা ব্রিজ বাগার, হারেঙ্গা সেতু, এইগুলা ব্রিজ, আরো 2-1টা ব্রিজ আছে, এইগুলা ব্রিজ একদম কন্টেম হয়ে গেছে এই ওভারলোড যাওয়ার কারণে। আমরা পুলিশ প্রশাসন, ডিসি মহোদয়, এসপি মহোদয়ের কাছে এটা অনুরোধ রাখছি যে আমরা এই ব্রিজে যেন ওভারলোড গাড়িটা না যায়, এটা বন্ধ করার লাগে, না হইলে আমরা পাবলিকেরও বৃহত্তরভাবে আন্দোলন করবো, যেহেতু আমরা पूर्व अंचल एकमात्र मेरुदंड रास्ता। शिवचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित करण टीवीएस शोरूम में अनुष्ठानिक तौर पर टीवीएस एंटॉर्क का अनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। एंटॉर्क 150 सीसी के यह स्कूटी एक स्पोर्टिंग डिजाइन के जरिए बनाया गया है। गौरतलब है कि 150 सीसी फ्यूल इंजन या फिर 13.2 bhp व 14.2 Nm टॉर्क उत्पन्न करता है, और जिसके चलते आधुनिक डिस्प्ले भी लगाया गया है। और तो और हर एक क्षेत्र में एक नया सोच को सामने रखकर इस स्कूटी का निर्माण किया गया है। डुअल राइड मोड, रेस एंड स्ट्रीट, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ABS व एलेक्सा व स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन के साथ साथ स्मार्ट सहयोग विकल्प के साथ साथ एक 5 इंच का TFT डिस्प्ले भी रखा हुआ है। इस स्कूटर के कार्य क्षमता व व्यवहारिक भाषा में पूरी तरह बजाय रखने के लिए आम जनता के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि इस निर्माण कार्य में अब तक की टीवीएस कंपनी के सबसे बेहतरीन उत्पादकों में से एक उत्पादक के रूप में टीवीएस एंटॉर्क 150 सीसी की इस स्कूटी को गिना जा रहा है। गौरतलब है कि हल्का वजन तथा चेसिस में भी मजबूती और सस्पेंशन के ट्यूनिंग के साथ साथ 22 लीटर अंडर सीट स्टोरेज की सुविधा दी गई है। इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर शिवचर के सोनाई रोड स्थित टीवीएस के शोरूम में इसका उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुष्ठानिक तौर पे करण टीवीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर करण देव, करण टीवीएस के जनरल मैनेजर संजय दास, टीवीएस क्रेडिट के मैनेजर सुदीप विश्वास, IBL के मैनेजर नुपुर देव, IDFC के मैनेजर विक्रमजीत के साथ साथ दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पूरे बराघाटी में टीवीएस एंटॉर्क 150 सीसी का स्कूटी लोगों का दिल जीत चुका है और ज्यादा से ज्यादातर खरीदार इसे खरीदने में जुटे हुए हैं। कंपनी की ओर से उत्कृष्ट उत्पादन के लिए लोगों की इन दिनों चाहत का जरिया टीवीएस एंटॉर्क 150 सीसी का स्कूटी बन गई है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए कंपनी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। IPL नुपुरदा के काइंडली आसबेन।
আমি অনুরোধ জানাবো IDFC বিক্রমজিৎকে প্লিজ আসবে। অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি অনুরোধ করব সবাইকে, আপনারা একটু সময় দাঁড়িয়ে যাবেন, আমরা গণেশ বন্দনা করব, করে আমাদের दिस स्कूटर इज गेम चेंजर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूटर उससे कम दाम में आपको देखने मिलेगा, उससे ऐसे मिलेगा जो कि एरो क्या इस सेगमेंट में किसी और स्कूटर में नहीं मिलेगा। सर केक का काटो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी राजा को অনুরোধ জানাবো রিক্সান, অনুরোধ জানাবো তিতলিকে রাখেন, চলতি অবস্থায় নিয়ে যান। ডেফিনেটলি ইট ইজ অ্যান আই ক্যাচার অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ফাস্ট, ভেরি স্মুথ অ্যান্ড টেকনোলজি ওয়াইজ একদম নাম্বার 1। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইদেরকে এসছেন। আর বাকি ফিচার্স আমাদের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয় দা আপনাদেরকে ইন ডিটেলসে বুঝাবেন। হোপ ইউ গাইজ এনজয়। হাইপারটেকনিক। তো হাইপার কথাটার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি সামথিং হুইচ ইজ অ্যাডেড, হুইচ ইজ এক্সট্রা, যেটা কোনোটাতে নেই, দ্যাট মিনস হাইপার। তো আমরা বারবার হাইপার কথাটা ইউজ করছি কেন? এই যে 150 যে অ্যান্টক স্কুটারটা এসছে, সেটাতে আপনারা পাবেন দ্য ব্রাডভ্যালি পিপল অ্যান্ড দেয়ার কমিউনিটি পাবে হাইপার স্টাইল, মানে স্টাইলের ক্ষেত্রে এটা অন্যদেরকে এগিয়ে যাবে। ইউ গেট দ্য স্টাইল, যেটা আপনি যদি রাস্তায় দিয়ে বেরোন কোথাও, এভরিবডি উইল ওয়াচ যে আপনি একটা স্কুটি চালাচ্ছেন। হাইপার পারফরম্যান্স অবভিয়াসলি ম্যাটার্স করে, কারণ আপনি যখনই কোনো একটা স্কুটার বা মোটরসাইকেল চালান, তো আপনারা কি আশা করেন যে এটা পারফরমেন্সটা যেন ব্যাটার হয়। আমি যে স্কুটি বা বাইকটা চালাচ্ছি এটার জন্য রাস্তায় বাকিদের থেকে বেটার পারফর্ম করতে পারে। অ্যান্ড হাইপার সেফটি। সো এই 150cc TVS and Torque is a hyper sports scooter. স্পোর্টস কেন? এই লুকসটা আপনারা যখনই দেখতে পাবেন, যখন এটা আনজিল হবে, আপনারা দেখবেন যে এটা লুকস ইজ ভেরি স্পোর্টসি। সো বেলায় এসছে, আমরা একটা খুব তাড়াতাড়ি এটার মানে ইনোগ্রেশন লঞ্চিং প্রোগ্রামটাকে প্ল্যান করেছি। তো অনেকগুলো জিনিস হয়তো আমি এখন পর্যন্ত মানে তাকে বলে অ্যানালাইজ করতে পারিনি, বাট যতদূর আছে আমি সেটা বলবো। বাকি অবভিয়াসলি যেটা আপনারা পারবেন জেনে নেবেন, আমরা ট্রাই করবো সেটা আস্তে আস্তে আপনাদেরকে করে দেওয়ার।
সো আমি প্রথম হাইপার পারফরমেন্স দিয়ে শুরু করি। তো হাইপার পারফরমেন্সে এই স্কুটিতে আপনারা পাবেন 3D সিস্টেম 150 সিসি ইঞ্জিন, যেটা এই সেগমেন্টের ফার্স্ট ইন দ্য সেগমেন্ট, ফার্স্ট ইন দ্য এন্টায়ার স্কুটি সেগমেন্ট। তারপর কি থাকবে? তারপর থাকছে আপনাদের যেটা বলে হাই অ্যাক্সিলারেশন। এই স্কুটিতে আপনারা 0 to 60 কিলোমিটার আওয়ার স্পিড অনলি 3.67 তে অ্যাচিভ করতে পারবেন। 0 to 60 কিলোমিটার ইন 6.3 সেকেন্ড। হাই স্পিড থাকবে 104 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো ভাবতে পারেন স্কুটি ইজ রানিং উইথ দ্য বাইক। তারপর থাকবে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया 23वां दीक्षांत समारोह। प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर सुकांत मजुमदार। बिहार में भाजपा के सफलता के चलते पूरे बराक घाटी में देखी जा रही है खुशी की लहर। काटीगुड़ा क्षेत्र में पटाखे छोड़कर खुशी व्यक्त किया भाजपा समर्थकों ने। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि के अवसर पर शिलचर के नेशनल हाईवे रोड स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया शिशु दिवस। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कछार व करीमगंज जिले में भी बिहार में भाजपा की जय होने पर समर्थकों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। जिला सभापति रूपम साहब और मंत्री कृष्णेंदु पाल ने किया खुशी व्यक्त। कछार जिले के काबूगंज आमला घाट रुकनी नदी के ऊपर बनाए गए सेतु में देखी जा रही है दरार। कभी भी हो सकती है दुर्घटना। लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।